हाथ कटिगला बहुत पड़ुची बढ़िया सुंदर छोट भाई मैंने बहुत बढ़िया सुंदर समय कष्ट सुंदर सजे रखते बहुत बढ़िया लगुच सान भाई मैंने बहुत एक्साइटेड अच्छा पूरा आज देखो तो बहुत सुंदर कर बनई सान भाई सब बहुत बढ़िया चुली बनई एबे टिके कादु आनी टिके मारिबे नले बाली बाली हाँ बहुत बढ़िया डेडिकेटेड अच्छा सान भाई आउ दीटा भाई जाइछन्ती हमर माछ धरिया पे कंकड़ा धरिया पे माछ कंकड़ा धरिया पे माने कोन धरि आउछन्ती ना चिकन भी आछि चिकन भी रेडी अछि हाथ तो तमे दुई सामग्री सब काट दियो सब रेडी अछि आमे जाउचू कादो वाली टिके कादुओ टिके नै के आसीबू कादु टिके आनिकरी टिके लिपि देले रहि जिवो आ बेसी एटा चां सुंदर चुली समुद्र साइड देखंतु समुद्र व्यू समुद्र लहरी एबे आसी जुआर अछि साइड रे एडी कैनाल टा जाइछन दी भाई एबे माछ धरिया भाई देखिया कोन धरचंती जाइछंती ते माडी जिवा कोन धरचंती हे तो सेठी पकोचंती भाई माडी जिवा हे तो धरी कोन ओडे आछ हे तो गोटे कोन धरी आछंती सान भाई हे तो कोन जेली फिश एगुड़ा कौन खाइबो चलो जेली फिश ना चलो चलो जेली फिश चलो 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 धरिया चलो 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 ता भीतर फसी गिरी कर दो किया पका जेली फिश तो की हो बेड पचिन ने हिला कि सुना वाली जाल लस्ते पुनी जानछु की हिला पड़ी जो जाल खोसियाला आमी सोते नहीं भरछे पूरा ओदा हां ये हम हाथ ते इकडे खुली गेलनी खुली गेलनी ते मार कोन ड्रेस पिंदी के आसो आमी जानछु मोबाइल रखि देसे गेले रे कीता हां बंगप से करे डुबिता वाली से रात में बचते ना वाली हिलाओ पूरा चुना माछ पड़े रे हां एवडा चुना माछ चलने और पेंट्री पेंट्री रखोनी पेंट्री पेंट्री ए कोइ ना उडू आगो भाला भाला माछ छोड़ कसा बना गली हां थुकणी काज रे अयो टाइम कत लागो टाइम 8:30 बाटा है 11:50 ये तो पूरा माने माछ पूरा टाणी नहीं पड़े कि नजारा एथरे माछ धरा होची सान सब माछ धरचंदी कष्ट करी देखिया कौन पड़ुची बालियाटा बासी कौन आस कौन 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 होची एठी रख था हो रख सब रख ए तो बढ़िया हस छोट ही आइस तू का की खो तो चोरी करबनी टाउर जाली पका छुट्टिया गुडा आ गोटे बड़टा थैला सेटा से टेकी पारबेनी बहुत ओजन ए गली तो है आउटे भाटा हो गली दितने करिबे ना हबे सब जिनिस আছে रख बाटी चोचड़ी करा बाटी चोचड़ी करा एबे साने हमरा ए कजपतिया ए हमरा माछ अछि धरिबा लखनपतिया री सळा अछि पका ए जाने खिच्ची आने रे कोन बा लखनपतिया मन के ये समय कोडिया बडा ऊपर प्रसव समय
করে প্রশংসা। হ্যাঁ বাসু বঢ়িয়া জায়গাটা ହେଇଛି ନଦୀକେ ନଦୀ ସମୁଦ୍ର ସମୁଦ୍ର কোনটি এটি গাধিবেন আসছে কি রে হ্যাঁ গাধিবে সমুদ্রের গাধি চুনা মাছ ঝাড়ি খা দেন কোন ওড়বে নি এর কোন তু সেট রাখি তু ওড় এটি চিকেন দেখুন সানে পুরা রেডি এটা কোন চিনি না সামসনে ওড় ফিস্ট চালছি রইবা উখুনি সব প্রায় তো রইবা ভাটা হো গাধিবেন না গড়া ও নুনিরে গাধিব মোর বুনি গাধিবেন চিকেনটা গ্যাস হ্যাঁ গাধিবেন ও দুটা আমলাছ তো কত তাকে দিয়ে কি ইয়ে কাটিব কি নুন পকি শুকি দাও খা দুনি মাজা খাওয়া লাগে মান ফ্রিজ আছে না এটি ছাই কে টিকে করুন তো দাও ছাই ছাই হবে ধীরে ধীরে ছাই হবে ও বড় দুটা বড় আনছো এটি এতে নুন তথাপি আমাকে নুন আনিয়া পাই পড়ি কত হলদি দিলা সে হল গাধি হবে নি বুঝি পারেনি এটা তুই একলা গাধবনি তুই তো গাধি গামছাটা কোন রকলি সেটি রয়েছে না সব রখি দেছ তুমি নুরা জল পড়তনো কি জাড়া করে এটা আমাদের ছড়িছে এটি দই দিকে রান্ধো মাংস হ্যাঁ মারো পকা না না দই পকানি পকা না দই নে ভালা পকা হয় ভালো হয় দই পকনে ভালো হয় পকা হয় তো পকা নি কি আছে রে রসুন পেস্ট ওটা দিয়ে এই ছাইকে গোটে বুঝ গো কোনটি গোটে সুদাই যাবে সত্য তোটি বুঝ সম যে ও নুরা জল পড়তনো আমার জাড়া কে মরি আইলি দে দে এই বথা লাগে রে আউ কি কলে জল টিকে মারলে তুই যাউড়ু কেনে বথা নাকি আমি মাছ ধর টিকে জল ঢাল দাও মাছ ধর হ্যাঁ। কত মাছ ধরতে বলা আউ কি হ্যাঁ, মাছ হ্যাঁ। ধরা আছে জালটা একটু ছুটি আলাদা দে ছুটি আরে সামনে কোড়ি ও জলটা লিগি সে বাবা সকালে ঘন্টে ধরছে দে 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 কারণ বাহারে শুকাই নিতলা ওটা রসুন আচার ঘোড়া ডিম আছে আউ খারি আইসা সব চুই চুই ধরবা রসুন বাসনা হাড় রসুন আচার আজ আচার। 1 টাকা वाला আচার দে চাল এ দো খা ঠিক হ্যাঁ ও বাটি যদি তোমার মাছ লিখি কাঁচা লঙ্কা লেসলা খায় রে আমি তো ধর সম্ভালে রই হই পুরা তুই কলে জল টিকে মারলু নি কলে জল টিকে ধুইলো আরে কলে জল টিকে মার দে বাস ঠিক হবে ও কলে জল টিকে মার দে বাপ ডোল দে ঢাল দাও কলে জল টিকে ঢাল দাও টিকে ঢাল দাও দেখি তুই রং কত খাবি ঢাল দাও গাড়ি কলে জল টিকে ঢাল দাও ঢাল দাও আর কি হইলা বেশ না ওকে আগে না পড়ার পকেট না হবে বহুত টাইম হেলানি না আমি গুটি ফার্স্টে রাঁধিলি বা তারপরে ভাত বসিবা হুম বাস 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 আর ঠিক আছে হ্যাঁ তার সব বয়লার আছে এটাকে পুরা সাবধানে দেখন্তু ରୋଷେଇ ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ କୋଉଠିକି ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସେଠି ହାଇ କର ଦେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଉଦୟପ୍ରସାଦ ସି ବିଚ୍ର ନଜାରା ଦେଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଆମର ଏଇ କି ଦୃଶ୍ୟ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଆମ ଯୋଉ ତେଲ କଟା ହେଇଥିଲା ପ୍ୟାକିଂ ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଜାଳ ଏଇଠି ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଏବେ ଜାଳର ଅଭାବ ନାହିଁ ବାସ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ତାଥିରେ ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଆସିକି କରିବୁ ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଆପଣ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କାଲି ରାତିରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆମକୁ କେହି ଲାଗୁନି ଆଜ୍ଞା ହଉ ଭାଇମାନେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଚୁଲିଟା ଜଲ୍ଦି ଲାଗିଯାଉ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଚୁଲି ବି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ରାମବାଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଠି ଥୁଆ ହେଇଛି ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ପିଇବେ ଓକେ ভিতর মা দিয়ে দে পকা 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 এইটা এইটা দিয়ে দিয়া এই দিয়ে দিয়া গোটে গোটে দিয়া মাথা ছড় রে তো জানে রাঁধিয়া ପାଇଁ ପଡିବ মাউন্টেন ডিউ ডর क्या के जीत ঘরে মারে অদা ওটা আমার গামছাটাকে নষ্ট করতে হবে ওটা পুছা পুছি ପାଇଁ সব রাখতে হবে
पतर पतर टिके दो तो दो से जोड़ू जोड़ू भाले ना जोड़ू। अरे किरोसिन है तो कोई डरने का नहीं। पत्थर गुड़ा काटसा बातस लगे तो अखण दनी टे जली जाऊ आग निया गुड़ा पड़ी जाऊ अंगार ही जाऊ तापरे आगे अवस्था खतरनाक खतरनाक। देखो तो कि नजारा समुद्र पाखरे समुद्र पाखरे आम अच्छु एपटे केनाल केनाल साइड चाहते आम दी भाई माछ धरिया देखो देखा दिया सत्य सेटा माने हम जे कहते जीवन बेसाली नाइ देनी सब जीवन माछ धरचंदी। आई थिंक मते मन होची एठी बेसी चुना माछ एबे पड़िबो तथापि आनले भी सेथरे भी गोटे रेसिपी गोटे हबो टेंशन नाही। चिकन जे तो दे दवा दीदी जोल এটা অদ্দাটা তো কে ওদারে রাখিলে ওদা জরি জোরনে ভালো না আঠাই বেশি দিন ভালো শুকলা কাঁটাটা কিছু সংগ্রহ কর যদি বানি কাট যদি সংগ্রহ করলে তো ओ टिके मोटा मोटा সইটি বানি কাট তো সইটি टिके मोटा मोटा दरकार टिके मोटा मोटा दरकार चली जे हमरो मांस रंधा दी भाई हमरो माछ धरि आछंदी बहुत बड़ बड़ माछ तरकारी रांधि बहुत बड़ बड़ माछ ए आम गुडा के टिके काटिगिरी लूण देकी सुकी देते रे खाओ सेमिला काकुड़ी वाला मार दवा मार दवा हां ताले ठीक अछि मार दियो। ए भाई जल जीरा खाइ रे एठी भाई हमर बसचंदी माछ केळुचंदी अरे छाई रे बुसनी ना हबेनी खरा रे बुस हां छटके में पड़ जा छाई के उडे पड़ जा आ चल छाई पड़ जा छाई पड़ जा अरे कियाला सिकने जाप करता करी भाई साइड दी फाड़ी दा मुंह दो वाला रखा तुम उल्टा बटे फटा सीधा दी की करी फटा और कहां हां अब चलो चल पर ऊपर बाहर दी चलो अच्छा कड़ाबो अबे की करबो चलो छाई के उडे चलो भाई गोटा 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 पक दिबनी नहीं नहीं कर दिया अरे आइसा इठी ना छाई रे चलो आइसा अरे छाई के चलो इठी के अरे देखो ब्रोन धरा पे चिक्की रखते ए की सुना सुना एमिता काम कर सरी मागिया पड़ो ना मागिया पड़ो ना बुझिपार भाई मैंने आज यहाँ धरचंती बड़ तो पड़ा ना जुआर जेहेतु अच्छी जाल भी टी से भाया पड़ा ना तथापि आडजस्ट करी आम एगुड़ा को गोटे भल तैयारी हम भाई आमर रोसिया चिकेन चलती आमर रांधिया देखु बढ़िया एठी भाई आमर आंब काटी पकईं आंब काटिकी लुण फुण लगे कौन खा एसड़ा पकड़ दे অবস্থা আমি বলেছিলাম ওকে পেই যত নষ্ট देखु भाई आमर ये कौन आंब आंब कौन काटिले भाई टी मुँह देखे भाई टी मुँह देखा मुँह फुँ देख कौन झी पिलाटे कि বউ লোকের রকম শুধু আসবে এই রকম ভাষা ভাষা বলবে তারপরে চলবে ये बोल कि बो लोग एटा बो लोग मन ही तो সেইভাবে ব্যবহার করছে তো বউ देख फिस्ट ही चलছি वाओ फिस्ट आपण मानक घरे पोखरे जदी बड़ बड़ माछ अछि दान करंतु माछ देखुछन्ती केते बड़ बड़ माछ भगवान कहले आज भाई कोनोसी असुविधा নাই आपण जदी खाली हाତରେ भी आसंती खाली ग्रोसरी सामग्री नै आसी किछि टेंशन नहीं एठी सब प्रकार सुविधा अछि आम हृदय प्रसाद सी ब्रिज बहुत प्रकार सुविधा अच्छी वाओ केनाल अच्छी समुद्र अच्छी केमी लहड़ी साउंड देखुं ता साइड रे बस रांधि खाऊ वाओ क्या बात है ब्यूटीफुल लुड्डी खावा चलो ये लुकन ने हमर बढ़िया चिकन टा करचंदी नाइस चिकन एटा बाटी चचड़ी टिके हबो नाइस एबे गोटे बढ़िया इनोवेटिव गोटे आइडिया बाहरची आंब को काटी पकेले सान एगुड़ा देखिए से लंका गुंडा और लुण मिसेकी सुखी दी जाइछन आसीबे खाइबे कौन लगे आप चिंता कर माछ धरिया जाइछन टिके भट्टा होइछि आ एबे टिके मु टिके टेस्ट करछि नाइस थैंक यू
প্রসাদ প্রসাদ খন্টা পকা পকা আদি পকি দে বাস 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 ইয়া জলে না ନାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଗରମରେ ହବ ତ ଥାଉ ଆଡି ମାছ ପଡତେ ନାଇଁ କି ତଳେ ଜଳରେ ଇ ଖତରନାକ ଆଇଟମ ଆଉ ମାଛ ପାଇବନି ଖାଲି ଘାଟ কাজ করো ଆଉ ବାଲି ଉଡିବେ ସତେ ଟିକେ ଥାଉ ଟିକେ ଆଜି ଆମର ଉଦୟପୁର ସି ବିଚ୍ ରେ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଭାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲୁ ରନ୍ଧା ରନ୍ଧି ସରିଗଲା ଏବେ ଆମର ଖାଇବା ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଟିକେ ଡେରି ହେଲା ଆଉ ଭାଇ ତୁମର ମନ୍ତବ୍ୟ ଟିକେ ଦେବେ ଭାଇ ମାନେ ମୋତେ ଚୁନା ମାଛ ଦେଖିବ ଚୁନା ମାଛ ଚଚଡ଼ା ଆମେ ଯୋଉ କହିକି ଆସିଥିଲୁ ଚୁନା ମାଛ ଭାଇ ମୋଡ଼ ଭାଇ ମାନେ ଧରିକି ଆଣିଲା ଓ ଭାଇ ଭାଇ ଟିକେ ମୁଁ ଉଠେଇଲ ଭାଇ ତୁମ ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ହେଇଛ ଭାଇ ଆରମ୍ଭ କର ଏଠି ଖାଇବାକୁ ହେଇଛ ହଉ ଚାଲ 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 ଖାଇଦିଅ 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 ଆରମ୍ଭ କର ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କର ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା କଷ୍ଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମଜା